Ang bulan sa Marso gideklara nga Fire Prevention Month. Dinhi sa dakbayan sa Osamis ang BEP mihimo og motorcade libot sa syudad. Kauban ang mga partner nga mga stakeholders gikan sa mga private ug sa gobyerno nga miapil sa motorcade nga nagsugod gikan sa Wellness Park uban sa tema nga sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Sa interview sa mga sakop sa media ni SFO3, Lisa Oy ang kasamtangan nga Fire Substation Commander sa Barangay Carmen Annex Fire Substation nga kagahapong adlaw Marso 2 ang kick-off sa Osamis City kay ang Marso 1 sa dakbayan sa Oroquita gipahigayon ang regional kick-off sa pagkakaroon ang motorcade lang una ang ilang activity agi og pagbahibalo sa katawhan nga magsugod na ang Fire Prevention Month o kinahanglan nga ang matag usa magbinantayon gayud aron malikayan ang posibleng mahitabong sunog. Ang atong sa naplat lang namo nga program karong bulan na sa atong Fire Prevention Month atong gahapon jud na ami kick-off, regional kick-off dito giheld sa Oroquieta City. Gikuan to siya gi-involved sa whole Region 10 fire trucks tanan, dayon mga hepe tanan. So karon morning March 2 dirita ato ang kick-off kay supposed to be March 1 man gid unta ta diri sa Osamis. Mao tong na March 2 ang ato ang kick-off diri kay tungod sa activity kagahapon regional. So mao sa niya mo ang na-plot karon nga activity. Wala pa mi kakuan sa next na mo nga activity kay wala pa mi na inform ni Hepe gikan po sa regional, wala pa po inform. Si SFO3 Lisa Oy sa Bureau of Fire Protection nanawagan si Oy sa katawhan nga magbantay sa mga gamit sa dili pa mulakaw, siguruhon nga walay nakasaksak sa outlet nga mga gamit kay ang bulan sa Marso ang pinakainit nga bulan. Ang Bureau of Fire Protection ning dakbayan sa Osamis sa pagpanguna ni City Fire Marshal Lloyd Villaroya sa Osamis City Fire Station ang miatin una og flag raising ceremony sa City Hall. Diin sila ang sponsor sa mga flag raising ceremony kagahapon o gisunod ang motorcade libot sa syudad. Sa mensahe ni Chief Inspector Lloyd Villaroya nga ang ilang misyon pag-protect sa katawhan. The Bureau of Fire Protection has its mission. We protect life. To save more life. And the environment through an integrated system of prevention, response, and investigation, and strengthening public safety and community resilience. Si Fire Chief Inspector Lloyd Villaroya ang City Fire Marshal. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Pergamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, sa Dakbayan.